अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और मैं हूं अहमद अली। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ये जो स्पेशल प्रोग्राम है ये डिज़ाइन किया गया है कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जो एक बारिशों का सिलसिला है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम चारों सूबों की बात करें तो साउथ पंजाब को मिला के सिंध, बलूचिस्तान, KPK में ये हालात हैं कि जो बयान के काबिल नहीं। आप सब लोग टेलीविज़न पर देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। बहुत से लोग हैं जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो काम कर रही हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो आज जो लाहौर की मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर भी एक बारिशों के एक स्पेल जो दाखिल है हो चुका है। आज भी काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें थी, रात को भी होती रही है बारिश। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कुछ दिन कबल अगर हम बारिशों के स्पेल की बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बारिश एक रहमत है। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, सैलाबी सूरत हाल की, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता चला जा रहा है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जैसा हम अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में आप सबको बताते रहे हैं, आप लोगों को एक ग्रेट मैसेज, गुड मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते थे, इख्तिताम करते थे कि इस वक्त में हमें इनफरादी तौर पर उठ खड़े होने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम आला हुकाम की तरफ अपनी निगाहें मुंतज़िर करने की निस्बत उनसे ज़्यादा बेहतर है कि हम इनफरादी तौर पर खड़े हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिनको हमने आज से पहले कभी इस तरह के मामलात में आगे बढ़ चढ़कर एक्टिव होते नहीं देखा। लेकिन अब वॉलंटियरली लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से नूर ने इस चीज़ को ऐड किया है कि हम डिपेंड नहीं कर सकते कि जो ईवान में बैठे लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे मुल्क में एक डिज़ास्टर की सूरत हाल है, तो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलना चाहिए और किया भी जा रहा है। बिल्कुल अगर ऐसा हम ही बहुत आज हमारे प्रोग्राम में जो हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने, उनका ताल्लुक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से है जिसका आगाज़ 1990 में हुआ और बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपने एक्टिव वॉलंटियर्स की मदद से और एक अच्छी बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटजी की मदद से उन्होंने अपना आप मनवाया है। और मौजूदा सूरत हाल में भी हमें सोशल मीडिया पर, अफसोस की बात यह है कि हमें सेटेलाइट चैनल्स की निस्बत सोशल मीडिया पर ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल में, हंगामी सूरत हाल में को किस तरह से कंट्रोल करना है, इस तरह की वीडियोस देखने को मिल रही हैं। और सोशल मीडिया पे बेशुमार वीडियोस हमने अल-खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स की वायरल होते हुए देखी हैं और एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें एक बड़ा खूबसूरत इंसानियत का पैगाम है, जिसमें एक वॉलंटियर हैं जिनका ताल्लुक अल-खिदमत फाउंडेशन से है। वो जो नमाज जनाजा के लिए जो चारपाई मस्जिद में मौजूद होती है, उसकी मदद से रस्सियों को बांधकर एक उन्होंने फैमिली को रेस्क्यू किया और जैसे ही उन्होंने उस फैमिली को रेस्क्यू किया है तो जो उनका घर था वो फौरन सैलाब में बह गया है। आप सब ने ये वीडियोस देखी होंगी। दीर के इलाके से ये वीडियो थी जहाँ पर अल-खिदमत के एक वॉलंटियर थे फरमान, उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ फैमिली को एग्री किया और फरमान का ये कहना है कि 4 घंटे का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके बाद हमने रेस्क्यू किया 5 अफराद को। जब 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया तो लास्ट में खातून बची, तो उनकी फैमिली इस बात पे एग्री नहीं कर रही थी कि हम अपनी खातून को इस जनाजे वाली चारपाई पे बिठा के वहाँ से रेस्क्यू करें। क्योंकि अगर दीर या इन एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पर इस चीज़ को एक बड़ा पर्दा और इस चीज़ को महलूज़ खातिर रखा जाता है। फरमान का कहना है बड़ी मुश्किल से उनको एग्री किया और रेस्क्यू किया। जैसे ही वो 5वां जो उनका फ़र्द था उसको रेस्क्यू किया, घर गिर गया। और यहाँ तक ये कहना है फरमान का कि एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि वो लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहे थे कि हमारी खातून को मतलब जनाजे वाली चारपाई पे लेके आए। और उन्होंने ये कहा कि जो 4 लोग आप रेस्क्यू हमारे कर चुके हैं 4 घंटे के ऑपरेशन के दौरान, इसको भी आप हमारे घर में वापस भेज दें ताकि हम लोग खुद डूब के मर जाएं। तो अल-खिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल देखने को मिली तो शायद ईवान में बैठे लोगों ने इतनी ज़्यादा इमदाद नहीं की लोगों की जितनी कि अल-खिदमत के वॉलंटियर्स ने सरगर्म होकर काम किया और इंसानियत के लिए काम किया है। आज हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं बिला तमहीद और उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमें आज ज्वाइन किया है अल-खिदमत फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग की हैं जनाब समिया सलमान साहिबा ने। तो अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो वेलकम कहते हैं आपको, खुशामदीद कहते हैं समिया साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आज एक जो मौजू है जिस पर आपने हमें बात करने का एक पॉइंट रेज किया, एक सिलसिला चलाया
اور ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خود مشکور ہوں آپ لوگوں کی کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں نے جو ہے موقع دیا اور عوام تک انشاءاللہ ایک اچھا میسیج جو ہے وہ کنوے ہوگا. ظاہر ہے کہ ہمارے علم میں ہے کہ آج کل جو موجودہ صورتحال ڈیزاسٹر کی آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ آپ لوگ بزی ہیں. بزی اسکیجول کے دوران سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے, تو اس کے لیے ایک مرتبہ پھر سے آپ کے شکر گزار ہیں. بالکل. تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہم ناظرین بتاتے چلیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پورے پاکستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن اپنا کام کر رہی ہے, لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ویمن ونگ ہے ان کے جو کچھ پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور ڈیورنگ ڈیزاسٹر بھی جہاں پر ان کے میل والنٹیئرز کام کر رہے ہیں, وہاں پر مختلف اضلاع کے اندر جو ان کا ایک سلسلہ ہے, وہاں پر ان کی فیمیلز بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پر کام کر رہی ہیں. تو اسی سلسلے سے بنائیں گے. پہلے آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ان کی جو ویمن ونگ ہے ٹوٹل 2000 والنٹیئرز ان لوگوں کے پاس موجود ہیں, خواتین کی پھر جو کچھ پروجیکٹس ان کے چل رہے ہیں ان میں کمیونٹی سینٹرز ہیں, اس کے علاوہ آسان نکاح کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ کلاتھ بینک ہے, بیداری یونٹ ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ باہمت مائیں, اس سلسلے سے بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ان کا. تو سمیہ صاحبہ کی طرف موو کرتے ہیں, اور سمیہ صاحبہ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے الخدمت فاؤنڈیشن اتنی خوبصورتی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد جیت لیا ہے. جو بھی لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈونیشن کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کو ہی گرپ کرتے ہیں. اس بارے میں ہمیں کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی نور, آپ تھوڑا سا بھی الخدمت کا تعارف کروا رہی تھی نا کہ 1990 سے جو ہے یہ ادارہ اپنا کام کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ اس کی تھوڑی سی اور پیچھے ہسٹری کی طرف اگر ہم جائیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کا آغاز الحمدللہ اسی دن ہو گیا تھا جس وقت پاکستان کی بنیاد ہوئی تھی. بہت خوب. پہلا دن تھا, اور جو لٹے پٹے قافلے جو ہیں وہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان میں منتقل ہو رہے تھے, تو ان کو صف اول میں کچھ رضاکار جو تھے وہاں پر موجود تھے جنہوں نے ان لوگوں کو سنبھالا اور ان کی رہائش کا انتظام کیا, ان کی بچیوں کو سنبھالا, ایون کہ ان کی خوراک کا, ادویات کا. تو الخدمت فاؤنڈیشن کا آغاز پاکستان کی بنیاد کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا. اور پھر الحمدللہ اس وقت بہت چند لوگ تھے جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا, جسے آپ کہیں نا کہ ایک مٹھی بھر نوجوان تھے جنہوں نے اس کام کو شروع کیا, لیکن ان کا اخلاص تھا اور ان کی نیت تھی, ان کی محنت تھی, ان کا جذبہ تھا کہ الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں چترال سے لے کر کراچی تک اور گوادر تک جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار جو ہیں مرد اور خواتین صف اول میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کی بنیاد اگر ہم دیکھیں نا تو الخدمت فاؤنڈیشن کی ہم نے سیرت سے اٹھائی ہے. جس وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ سے جس وقت سارے مسلمان وہاں پر آئے تھے تو سب خالی ہاتھ تھے, ہر کوئی اپنا گھر جائیداد اور فیملی کو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا. تو مدینہ میں جب ان لوگوں نے موو کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال جو تھی وہ سامنے رکھی کہ آپ نے مواخات مدینہ جو ہے وہ اس کی مثال قائم کی کہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو حل کیا. تو انصار کے اندر آپ نے ایک ایسی موٹیویشن پیدا کی کہ جو آنے والے مہاجرین تھے ان کو انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا, اور ایسی مثال مجھے لگتا ہے کہ دنیا نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھی ہوگی. بالکل اسی بنیاد پر الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ قائم کی گئی ہے کہ لوگوں کے ذریعے ہی لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. تو الحمدللہ اسی طرح لوگوں کا جو ہے وہ پورا اعتماد ہے ہمارے اوپر, اور جب وہ دیتے ہیں تو ان کو پوری تسلی ہوتی ہے کہ ان کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی کہیں ضائع نہیں جائے گا. سمیہ صاحبہ ہمیں بتائیں وومن ونگ کے بارے میں کہ وومن ونگ کا آغاز کب ہوا اور اس کے آغاز کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ جی, وومن ونگ کا آغاز نور ایسا تھا کہ 2013 میں اس کا آغاز ہوا. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور ایک ٹیبل تھی اور 2 چیئرز تھیں جس کے اوپر 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے اپنے سامنے ایک فائل رکھی اور الخدمت وومن ونگ کا جو تھا آغاز ہو گیا تھا. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس وقت تمام اضلاع کے اندر وومن ونگ کا سیٹ اپ موجود ہے. ہیڈ آفس تو ہمارا لاہور میں ہے, لیکن سب آفیسز جو ہیں وہ مختلف شہروں میں اور مختلف اضلاع کے اندر موجود ہیں. اور وومن ونگ کو قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خواتین کے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں نا کہ جو مردوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیے جا سکتے اور جن کو مرد لے کر بھی نہیں چل سکتے, تو ان ڈپارٹمنٹس کو وومن ونگ جو ہے وہ لے کر چلے گی. تو الحمدللہ وہ جیسے آپ نے بھی کچھ ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا تو اسی کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ اچھا ان ڈپارٹمنٹس کا ہم نے ذکر کیا, ہم نے تو بس ایک بظاہر کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر دی. ہم چاہ رہے تھے کہ ان ڈپارٹمنٹس کو تھوڑا ڈیپتھ میں جا کر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے کہ کمیونٹی سینٹر کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وومن ونگ کی جانب سے آغاز کیا گیا ہے, اس کمیونٹی سینٹر میں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے انسانیت کو؟ جی, کمیونٹی سینٹرز میں ایسے کہ ہم نے جو اس کا ایک مقصد بنایا وہ یہ کہ ایک ہی دہلیز پر
इंसानी ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ना उसकी फराहमी मुमकिन हो सके। यानी कोई भी खातून अगर हमारे पास अपना कोई प्रॉब्लम लेकर आती है ना तो उसको कम्युनिटी सेंटर के अंदर ही पूरा रेस्क्यू किया जाए। अगर उसका इलाज का मसला है तो वो भी वहीं से हल होगा, अगर खुराक का मसला है तो भी वहीं से हल होगा, उसके घर का राशन चाहिए तो भी उसको वहीं से मिलेगा, उसके बच्चों की एजुकेशन के प्रॉब्लम है तो भी कम्युनिटी सेंटर ही जो है वो उसकी हेल्प करेगी। अगर उसके कोई रोज़गार के मसाइल हैं तो भी कम्युनिटी सेंटर ही उस प्रॉब्लम को हल करेगा। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर 73 अजला के अंदर हमारे कम्युनिटी सेंटर्स मौजूद हैं जो वर्किंग में हैं, और काफ़ी कम्युनिटी सेंटर जो हैं वो हमारे अंडर प्लान है, इंशाल्लाह इस साल के एंड तक जो है वो भी वर्किंग में आ जाएंगे। सही। आसान निकाह प्रोजेक्ट तो इसकी वजह से नाम से ही हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि इसका एजेंडा क्या है, लेकिन आपसे चाहेंगे कि आप मज़ीद इसको थोड़ा बयान कर दीजिए। असल में निकाह एक ऐसा फरीज़ा है जो वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है इस वक्त, और सोसाइटी ने इसको मुश्किल बना दी है। हमने एक खाम खा किस्म के एक रस्म व रवाज और इस तरह की चीज़ें अपने साथ वो जोड़ ली हैं कि वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपनी बेटी को जो है ना इज़्ज़त के साथ रुखसत कर सकें। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसका मकसद ये है कि एक तो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि निकाह जो है वो बहुत आसान अमल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को पसंद किया जिसके अंदर सादगी मौजूद होती है ना, और ये हदीस भी है कि बाबरकत वो निकाह है जिसको सादगी के साथ किया जाए। तो एक अवेयरनेस का मैसेज भी जो है वो आवाम के अंदर जाता है कि बहुत आसानी के साथ भी इस काम को किया जा सकते हैं। और दूसरा वो वालिदैन जो जहेज़ ना होने की वजह से अपनी बेटियों को रुखसत नहीं कर पाते, तो हम उनको बुनियादी ज़रूरियात पर मुश्तमिल एक जहेज़ बॉक्स है वो फ़राहम करते हैं, और बेसिकली बेसिक नीड्स हैं कि जिसके ऊपर वो अपने घर की इब्तदा कर सकते हैं। जो नया जोड़ा है वो अपने घर को शुरू कर सकते हैं, तो दुआओं के साथ और एक जहेज़ बॉक्स के साथ जो है ना वो हम उसको बच्ची को रुखसत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है जिसकी वाकई दर हकीकत हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल पर भी आते हैं और मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चाहेंगी कि हम थोड़ा सा इस चीज़ों को भी डिस्कस कर लें जो जिनसे लोगों को वाकिफ़ होना चाहिए, क्योंकि अल-खिदमत फाउंडेशन, जैसा हमने पहले भी बोला कि अल-खिदमत फाउंडेशन हमेशा लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद जीत चुका है, और लोगों ने जब भी किसी भी किस्म की इस तरह के मामलात में किसी को भी पैसे देने होते हैं या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेना होता है तो अल-खिदमत फाउंडेशन को ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन हमें बताएं, बेदारी यूनिट्स हमने तो बज़ाहिर अपनी ऑडियंस को बता दिया, लेकिन जानना चाहते हैं लोग कि बेदारी यूनिट्स में क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है। जी नूर, आपने बहुत अच्छी डिपार्टमेंट की बात की। आप देखें कि जिस्मानी ज़रूरत किसी की पूरी कर देना वो भी एक बहुत अहम बात है, और ज़ाहिर एक बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त आवाम की, लेकिन जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ एक रूहानी ज़रूरत पूरा करना, ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है इस वक्त। और इसी मिशन के तहत बेदारी यूनिट्स जो है वो कायम किए गए, और हमारे जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं बेसिकली इसी के अंदर ये काम हो रहा है। और जिस शहर के अंदर, जिस ज़िले के अंदर कम्युनिटी सेंटर मौजूद नहीं है, वहाँ पर ख़वातीन ने अपने घर जो है वो डोनेट किए हुए हैं। तो वहाँ पर हमारी कुरान क्लासेस चल रही हैं, आवाम के अंदर शऊर पैदा करने के लिए, उनको अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए, कुरान और सुन्नत के ज़रिए उनके मसाइल को हल करने के लिए। और इसके अलावा जो करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ लेक्चर्स रखे जाते हैं, बच्चियों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी और बच्चों के लिए, तीनों स्टेजेस के ऊपर जो है ये काम हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड की कि लोगों ने अपने घर डोनेट किए हुए। खैर ये तो एक तारुफ था कि वीमेन विंग क्या काम कर रही है। नाज़रीन, कुछ वीडियोस हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। जो असल टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, सैलाब का। और सैलाब में अल-खिदमत मतलब इनकी जो एक मेल विंग है, जो एक मर्द हजरात की एक इनका यूनिट है, वो तो काम कर ही रहा है, लेकिन जो अल-खिदमत की वीमेन विंग है वो सैलाब मुतासिन के साथ किस तरह से उनकी ज़रूरियात को पूरी कर रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने मौजूदा जो सैलाब की सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर एक पैकेज बनाया हुआ है। वो आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। वो भी खैर आपको आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो पूरा पाकिस्तान के जितने अजला हैं, जितने मतलब एक सिचुएशन है उसके अंदर क्या हो चुका है। अगर देखें हर तरफ पानी ही पानी है वहाँ पर, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं
अगर आप देखें तो हमेशा एक साइंस है ना, एक लॉजिक है कि आप अच्छा खाना खाते हो, उसके बाद आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, आप बूस्टअप होते हो और फिर आप निकलते हो वर्कआउट के लिए, किसी की मदद के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो हम अगर देखें जितने भी लोग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं, वॉलंटियर्स वहाँ मौजूद हैं, उन सबको भी वहाँ पर खाने पीने की कोई भी अशिया अवेलेबल नहीं है। अच्छा, खाने पीने की बात आई है, क्योंकि समिया साहिबा आप तो इन चीज़ों को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो जितने भी लोग डोनेट करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह का राशन जो है प्रेफर करेंगे, आप लोग कहना चाहेंगे? वैसे तो जितना जो कोई साहिब इस्तेदाद है जितना दे सकता है, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है कि ना वहाँ पर कोई आग का इंतज़ाम है, ना कोई लकड़ी का इस तरह का कोई सोर्स है, ना कोई गैस का है, और बिजली ऑटोमेटिकली काटती जाती है। नाजरीन, जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल हो या बारिशें ज़्यादा हों तो उन एरियाज से इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है ताकि कोई हादिसात रूनुमा ना हो सके। तो बेसिकली ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि आप जिन जिन इदारों को डोनेट कर रहे हैं वो इदारे वहाँ पर पहुँचा रहे हैं, तो क्या इस तरह का क्या फूड हो सकता है जो आप डोनेट करें जो ज़्यादा अर्से तक वहाँ पर ड्राई बेस्ड हो, जो वहाँ पर इस्तेमाल में आ सके? तो इस हवाले से आप ज़रा हमें गाइड कर दें हमारे देखने वाले। अहमद भाई, आप देखें कि जो करंट इस वक्त सिचुएशन है सैलाब की पाकिस्तान के अंदर, हमारी सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक ही तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है ना वो इस वक्त बेघर हो चुके हैं। बिल्कुल जी। और हमारे 116 अजला जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हैं। और अगर मीडिया की हम रिपोर्ट को सामने रखें ना तो 80% पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान जो है ना पानी के अंदर डूबा, पानी के अंदर। और ये बहुत ही दिल दुखाने वाली सूरत हाल है। आपने इस तरह की बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे सब लोग देख रहे हैं कि जिसको देखने के बाद ना इंसान का दिल वाकई बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इस माहौल में बैठकर बात करना बहुत आसान है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी ना। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, जी बिल्कुल, हम सुकून से बैठकर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी लाहौर में आपने देखा कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो गाड़ी का सफर ही बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त यही चीज़ मैं सोच रही थी कि जो लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हुए और जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी ज़िंदगी की कमाई को लुटते हुए देखा, एक फैमिली जिसने पूरी जिंदगी की कमाई से या तो झोंपड़ा बनाया होता है या एक 5 कमरों का कच्चा मकान बनाया होता है, और जब वो अपनी आंखों से उसको पानी में बहते हुए देख ले और सिर्फ जान बचाने के लिए वो सड़कों पर निकल कर बैठ गए और उनके पास कुछ भी नहीं है। यानी इवन आप देखें कि रोड्स के ऊपर आप जाएं, सिंध वाली साइड पर जाएं, राजनपुर वाली साइड पर जाएं, तो सड़क के किनारे दाएं और बाएं सिर्फ इंसानों का हजूम है, जिसके अंदर इंसान भी मौजूद हैं और जानवर भी मौजूद हैं। और जब मूसलाधार बारिश शुरू होती है तो वो शॉपर्स अपने सरों के ऊपर लेकर बैठ जाते हैं। तो हमने जब रेस्क्यू किया तो सबसे पहले मरहले पर यह था कि चूंकि वो घरों से बाहर आ चुके थे तो पका हुआ खाना जो है वो उन तक पहुंचाया गया। और फिर जिन इलाकों में हमें लगा कि थोड़ी स्टेबिलिटी हो चुकी है वहाँ पर अब खुश्क राशन जो है वो जा रहा है, बिस्किट की शक्ल में जा रहा है, आटा है, दालें हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी बहुत से इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कि वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पर। ये सबसे बड़ा एक बहुत इशू है। लेकिन जहाँ जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं हम उनको खुश्क चीज़ें जो हैं वो फराहम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें गवर्नमेंट, जिस तरह से आपने बात की कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पहुँच नहीं सकते, अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो कोहे सुलेमान का जो एक सिलसिला है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग भी थी और बारिशों की वजह से वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे इलाकों में जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है चीज़ को पहुंचाने की, वो हेलीकॉप्टर या इस तरह की चीज़ें, तो गवर्नमेंट क्या इस मामले में कोई फैसिलिटेट कर रही है आप लोगों को हेली के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए? नहीं, अल खिदमत फाउंडेशन जो काम कर रही है वो अपने ही ऑन पर सब कुछ कर रही है अभी तक, और वॉलंटियर्स जो हैं वो उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। जैसे अभी आपने वो दीर की एक वीडियो की बात की, तो जिस तरीके से उन्होंने एक वो अल्टरनेटिव हेलीकॉप्टर जो है वो उन्होंने वो किया और वो एक फैमिली को पूरा रेस्क्यू किया, तो इसी तरीके से ही जो है वो हम चीज़ें वहाँ पर जो है वो पहुँचा रहे हैं। बल्कि परसों की एक वीडियो हमारी वॉलंटियर्स ने जो शेयर की उसमें वो ये था कि वो कश्ती में वो जा रहे हैं और एक छत के पास से गुजर रहे हैं, तो छत के ऊपर जो ये आवारा कुत्ते होते हैं ना वो फिर रहे हैं, लेकिन वो चूंकि नीचे नहीं उतर सकते खाना लेने के लिए, तो वहीं बैठे बैठे उन्होंने रोटी के टुकड़े जो है वो ऊपर पहुँचाए। तो जहाँ जहाँ पर पहुँच सकी है हमारी फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच रही है और वहाँ तक पहुँचा रही है खाना। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया जा रहा है। और बात वही आती है कि ये इससे कबल हमने पाकिस्तान को एक बार पहले भी इस तरह से यकजहती में के आलम में देखा है, इस फॉर्म में देखा है, जब सैलाब से पहले ज़लज़ले के मामलात थे, ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में। इसमें नूर एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, बड़ी खूबसूरत बात की अभी इन्होंने कि एक जनाजे वाली चारपाई को अल्टरनेट के तौर पर इनके वॉलंटियर्स ने हेलीकॉप्टर के अल्टरनेट उन्होंने जमात
اگر الخدمت فاؤنڈیشن کی بات کریں تو ان کی جو ونگز ہیں وہاں پر ان کے والنٹیئرز کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کسی بھی صورتحال سے ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فی الفور آپ اس کو مطلب اس چیز کو لے کے آئیں ذہن میں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جن ایریاز میں ہیلی کاپٹرز نہیں پہنچ رہے یا گورنمنٹ بھی نہیں پہنچ رہی وہاں پر ان کے والنٹیئرز پہنچ رہے ہیں, تو واقعی ایک چیز قابل داد ہے کہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے کی جاتی ہے. اگر ہم اپنی بات کریں اس طرح کی صورتحال میں اگر ہماری کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی گئی تو ہم لوگ تو بالکل معاف ہو جاتا نا انسان کی. اس طرح کی سچویشن میں آپ کس طرح سے کسی کو ریسکیو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی ٹریننگ اس قدر سالڈ ہے, خوبصورت ہے. ہمیں اپنے والنٹیئرس کی ٹریننگ کے بارے میں کچھ بتائیں سمیہ. جی, ہمارا جو والنٹیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ اس کا بڑا ایک اسٹرانگ سیٹ اپ ہے. کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کا پارٹ ہیں, اور مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر ہم ان کو شامل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی تو جیسے کووڈ پیچھے سے گزرا ہے تو اس میں ہر چیز آن لائن ہو چکی تھی, تو منتھلی ہم ان کے ساتھ پروگرام رکھتے تھے, آن لائن زوم کے اوپر ہوتے تھے, جس میں تربیتی ہمارا جو نظام ہے وہ ہمارے کورسز قرآن کلاسز ان کے ساتھ چل رہی تھیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو والنٹری ورک ہے نا, یہ جب تک ہمارے دل کے اندر جذبہ خدمت نہیں ہوگا اور جب تک خلوص نہیں ہوگا ہم اس کام کو کر نہیں سکتے. اب میں یہاں پر بیٹھی ہوں لیکن دیر میں بیٹھ کر جو والنٹیئر اپنا کام کر رہا ہے میرا تو اس کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہیں ہے نا, لیکن ٹریننگ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ جب ڈیزاسٹر آیا تو ہر فرد گھر سے باہر نکلا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کام کو کیا. تو الحمدللہ ہمارے والنٹیئرس کا جو یہ تربیتی نظام ہے یہ اتنا اسٹرانگ ان کو بنا دیتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو صف اول میں آپ کو خدمت کے رضاکار جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. بالکل جی, نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آ کر اس ڈسکشن کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین, جیسا کہ بریک سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے, ایک جامع پیکج ہے جس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, آپ کو دکھایا گیا ہے. بیسیکلی پیکج تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پر انفارمیشن پہنچائی جائے کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو بارش اور فلڈ کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس کا ایک اوور ویو جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے. تو آئیے پہلے وہ پیکج دیکھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کس لیول پہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے کام کر رہی ہے. اس کے بعد جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ویمن ونگ ہے وہ کس حوالے سے کام کر رہی ہے. دونوں پیکیجز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلے چلتے ہیں اوور آل, آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت جو تباہی ہوئی ہے, جو صورتحال ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور کیا صورتحال چل رہی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ. وفاقی حکومت نے ملک میں سیلابی صورتحال کو قومی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر بین الاقوامی تنظیموں اور مالی اداروں نے سیلاب متاثرین کے لیے $50 کروڑ سے زائد کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے. مونسون کی موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں سینکڑوں دیہات صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں. ہزاروں مکان تباہ جبکہ 3 کروڑ شہری بے گھر ہو گئے ہیں. اب تک مجموعی مواد کی تعداد 1000 کے قریب پہنچ چکی ہے. پاک فوج کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ متاثرین کی مدد کے لیے دی ہے. ہر سال یہ سیلاب آتا ہے, ہر سال یہ تباہی ہوتی ہے, ہر سال نوحے, ہر سال نئے وعدے اور دعوے ہوتے ہیں. تمام صوبائی حکومتوں کی ناقص کارکردگی کے باعث عوام دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہیں. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہونے والی ان بارشوں کا 75% صرف 4 مہینوں میں یعنی جون سے ستمبر تک ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس بار بھی بر وقت اطلاعات اور پیشن گوئیوں کے باوجود حکومت کسی بھی مناسب منصوبہ بندی سے عاری نظر آئی. ہم بحیثیت قوم آفت کا انتظار کرتے ہیں اور گزر جانے والے آفت اور حادثے کے انجام پر غور نہیں کر پاتے. ہر سال فلڈ کمیشن بنتے ہیں اور نظر انداز ہوتے رہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے سیاسی رہنماؤں کی آپس میں ضد اور ناپرستی سے پوری قوم انتشار کا شکار ہو چکی ہے. سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ لوگ اپنی جمع پونجی بارشوں اور سیلاب میں ہار چکے ہیں. اس المناک صورتحال میں جہاں ایک طرف پاکستانی قوم مسائل و مشکلات اور سیلاب جیسی مشکل سے دوچار ہے, دوسری طرف افسوسناک طرز عمل یہ بھی رہا کہ سیاسی قائدین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیان بازی میں مصروف ہیں. اور یہ سلسلہ
सिलसिला अभी तक जारी है। जरूरत इस अमर की है कि मुल्की कायदीन अपने मफादात से बालातर होकर इन मसाइल और मुश्किलात से निजात हासिल करें और सैलाब से मुतासिर अफराद की बहाली और उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करें। नाज़रीन, ये एक वीडियो पैकेज आपने देखा जिसमें आप देख सकते हैं कि मुल्क के चारों सूबों के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब की वजह से, और किस तरह से हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अपनी जितना मतलब एक मुल्की वसाइल को जहन में रखते हुए कोशिश की जा रही है। $50 करोड़ से ज़्यादा की जो इमदाद का भी ऐलान हुआ है मुख्तलिफ तरफ से। तो ये वो कुछ हालात थे जो आपके साथ शेयर करने थे ताकि आपको समझ आ सके कि मौजूदा सूरत हाल में क्या रहा है मुल्क के अंदर, और क्या सिचुएशन है जहाँ के मुल्क का एक 80% से ज़्यादा जो एरिया है वो डूब चुका है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी भी माजरत के साथ कि अभी मैं देख रहा था कि जहाँ पर एक खैमा 3-4 हज़ार रुपये का था वो 10-12 हज़ार रुपये का हो चुका है। और कोविड अगर आया तो कोविड के दौरान हम इतने मतलब एक अच्छी कौम है, बहैसियत मुसलमान हम बड़ी एक अच्छी कौम है कि जिन लोगों का मज़हब इस्लाम नहीं था उन्होंने इस्लाम से इतना कुछ सीखा, और वो लोग उन्होंने कुरान पाक से ऐसी तालीमात हासिल की और उन लोगों ने आज दुनिया में तरक्की की। और जिन लोगों का मज़हब था, जिन लोगों के लिए वो सब कुछ था, जिन लोगों को चाहिए था कि उससे सबक सीखते, उन लोगों ने कुछ नहीं हासिल किया। और सूरत हाल ये है कि अगर हम मच्छरदानियों की बात करें, अशिया खुरनोश की बात करें, तो जो आपके प्याज टमाटर उनकी कीमतें आसमान को पहुंच चुकी हैं, आपके टेंट नहीं मिल रहे, आपको तरपालें नहीं मिल रही, तो बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन हो चुकी है। अभी तो हम एक सिचुएशन से लड़ रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि सैलाब आ रहा है, बहुत सारे इलाके डूबने वाले हैं, डूब चुके हैं। अभी आगे जो फ्यूचर की एक हमें मुसीबत कह सकते हैं, अजाब कह सकते हैं, जिसका हमें सामना करना है, वो ये है कि सैलाब के आ जाने के बाद जो पानी खड़ा रहने से बीमारियां होती हैं और जो इंसानों को तकलीफ़ का सामना करने को मिलेगा, उस सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करते हैं समिया साहिबा से, क्योंकि समिया साहिबा अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा इस तरह की सूरत हाल में आगे खड़ा हुआ दिखाई दिया है हमें। तो आप लोग इस तरह की सूरत हाल में पहले भी लड़ चुके हैं, अपना किरदार अदा कर चुके हैं, तो हमें बताएं, अब तो सैलाब आ चुका, जो सूरत हाल है वो चल रही है, इसके बाद फॉरवर्ड आने वाले दिनों में हमें कौन सी मुश्किलात का सामना करने को मिलेगा? जी नूर, ऐसे आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि डिज़ास्टर जब आते हैं ना, तो जो एक तबाही की दास्तान छोड़कर जाता है ना, उसको समेटने में और उसको दोबारा से सॉर्ट आउट करने में बहुत तवील अरसा जो है वो दरकार होता है। तो इस वक्त जो सैलाब आए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जिस जगह से रेला गुजरता जा रहा है वहाँ पर एक तबाही की दास्तान जो है ना वो रकम होती चली जा रही है। जो बाकी मसाइल हैं वो तो सब एक तरफ है, लेकिन ये जो वाटर बर्न डिजीज़ इस वक्त सामने आ रही हैं, और मुख्तलिफ अजला से यही मैसेज आ रहा है कि मलेरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैल चुका है, डायरिया जो है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैल चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से तकरीबन इस वक्त 90 मेडिकल कैंप्स जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर हम लगा चुके हैं, और मज़ीद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। एक मेडिकल टीम जो है वो हमें चाहिए, उसमें लोग अपना किरदार जो है वो प्ले कर सकते हैं। और ये जब भी इस तरह का डिज़ास्टर किसी भी मुल्क में आता है ना, तो जिंदा कौमें हमेशा अपने किरदार से बताती हैं कि वो कितनी जिंदा कौमें हैं। आपको याद होगा कि 2015 के अंदर इंडिया में एक सैलाब आया था, उनका एक एरिया था चेन्नई। तो वहाँ पर जब सैलाब आया तो गवर्नमेंट तो एक्शन में आई, इसके अलावा जितनी भी फोर्सेस थी, डिज़ास्टर फोर्सेस थी, वॉलंटियर्स थे, जितनी भी रिफाही तंजीमें थी, सब के सब एक्टिव हो गए। उन्होंने बहुत थोड़े अरसे के अंदर जो था ना इस पूरी सूरत हाल के ऊपर काबू पा लिया। और अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़े ना, तो 800 साल पहले कहते हैं कि नीदरलैंड के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब आया था, और जब वहाँ के ब्रिजेस बह गए थे तो फौरी तौर पे अल्टरनेट जिन्होंने किया कि वो टीन की छतें होती हैं, उसके ब्रिजेस उन्होंने आर्जी तौर पर बना दिए कि वो इलाके जहाँ पर अभी एक्सेस नहीं है लोगों की, वो कम से कम वहाँ से नकल मकानी करके एक ऐसी जगह पर पहुँच सके कि उनको एक महफूज छत मिल सके। तो इस वक्त डिज़ास्टर की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने ही है। खुराक एक बुनियादी मसला है, शेल्टर एक बुनियादी मसला है। हमारी फाउंडेशन जो है वो इस वक्त तरपालें और टेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इसकी अशद ज़रूरत है, लेकिन जाहिर है जितना बजट हमारे पास है उसके अंदर रहते हुए हम कर रहे हैं, लेकिन हज़ारों तक या लाखों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बेघर हो चुके हैं उनकी जो रेशो बता रही है गवर्नमेंट, वो 2 करोड़ बता रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो लोग जो अपने घरों के अंदर बैठे थे, और मैं तो ये कहूँगी कि आवाम को कि हम जो इस वक्त महफूज छतों के नीचे बैठे हुए हैं ना,
अल्लाह ताला सब जगह पर अमन और अमान कायम रखे, बिल्कुल लेकिन जी। हमें बहुत ज़्यादा बेखौफ होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं पढ़ी थी, महकमा मौसमियात बता रहा था कि नॉर्थ साइड के ऊपर 5 ऐसे ग्लेशियर हैं कि जिसमें शगाफ पड़ने का ख़तरा है, और अगर उसके अंदर शगाफ आ गया तो सैलाबी रेले में और ज़्यादा इजाफा होगा, फिर और- बड़े शहर भी महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो हमें इस वक्त जो अवाम दुख का शिकार है ना, और जो सबसे बड़ी चीज़ एक नफ्सियाती दबाव के अंदर जो लोग आ जाते हैं कि पता नहीं कल हमारे साथ क्या क्या होगा, होगा, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हौसला देने की भी ज़रूरत है। और ये बिल्कुल ऐसा हौसला है नूर कि आपने कभी जहाज़ का सफ़र किया हो और ये जहाज़ ने हचकोले खाने शुरू कर दिए हों, तो मुसाफिरों को एक आवाज़ की ज़रूरत होती है जो पायलट की आवाज़ होती जो है। पायलट की अगर वो आवाज़। इतना सा कह देना कि हम आपके साथ हैं, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, तो जितने भी मुसाफिर हैं ना वो पुरसकून हो पुरसकून हो जाएंगे। जाएंगे। तो इस वक्त हमारी जो 80% पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है और जो 2 करोड़ लोग सड़कों पर आकर बैठ गए हैं, अगर एक आवाज़ आकर उनको सिर्फ इतना कह दे कि हम आपके साथ हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए ये फिक्रा ही बहुत बड़ा होगा। जो एक वो नफ्सियाती दबाव का शिकार है उससे बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। हम जानना चाहते हैं समिया साहिबा से, अहमद क्या कहते हो? बिल्कुल। हम मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमें अलखिदमत फाउंडेशन के जितने भी मर्द हजरात हैं, वॉलंटियर हैं, वो तो हमें काम करते वीडियोस में भी नज़र आ जी। रहे हैं, लेकिन वुमेन विंग की जो वॉलंटियर्स हैं, ख़वातीन हैं, जी उनके हमें एक्टिविटीज़ बताएं, वो किस तरह से इस सूरत हाल में उन इलाके के लोगों को कंट्रोल कर रही हैं, उनको हौसला दे रही हैं, और वहाँ मदद किस तरह फराहम कर रही हैं। क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है ख़वातीन को लेके सिन्फ नाजुक का, जी। और जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो हमने ख़वातीन को बड़ा घबराते देखा है। जाहिर है जब आपका घर बार जमा पूंजी लेकिन लुट इस जाए, बार हमें और ख़वातीन की बहुत सारी सोशल मीडिया तो पर वीडियोस वायरल होते इसमें नजर आ रहे हैं। किस तरह से मतलब एक डिज़ास्टर की जो आपकी मैनेज करने वाली टीम है, या जिस तरह से ये अभी हमने एक वीडियो नाज़रीन प्ले की है वो आपको दिखाते हैं एक लूप में कि किस तरह से अलखिदमत फाउंडेशन की जो वीमेन विंग है वो वहाँ पे लोगों को अकोमोडेट कर रही है। तो इस पे ये आप जैसा कि देख सकते हैं ये हम कि समिया बिल्कुल साहिबा से ही जान सकते हैं, डिस्कस जैसा करेंगे। हमने अपना क्वेश्चन मज़ीद- कंटिन्यू करते हाँ जी, हैं। बिल्कुल यहाँ पर हमें कुछ कि क्लासेस भी नजर आ हम रही हैं, विजुअल्स तो राशन देख बैग- रहे हैं, अब इनको एक्सप्लेन बेहतर तरीके से समिया साहिबा आप कर सकती जी हैं। नूर, ऐसा है कि आप देखें कि सैलाब जिन इलाकों में आया ना, हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोग अपनी ख़वातीन को कभी बाहर भी नहीं लेकर आती। ऐसे बहुत ही। बापर्दा किस्म की बिल्कुल। कौम है, गैरतमंद किस्म की कौम है। बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर वुमेन विंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि उन इलाकों के अंदर ख़वातीन के साथ मुलाकातें करना, उनकी दिलजोई करना, उनको इस नफ्सियाती दबाव से बाहर निकालना, रुजू इल्लाह का पैगाम देना, उनका हौसला बढ़ाना। तो इसमें ख़वातीन ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। हमारी वहाँ की जो मकामी नज़म की वुमेन विंग की रज़ाकार बहनें हैं वो सब निकली हैं, अपने हाथों से उन्होंने राशन तकसीम किया, इवन के राशन की पैकिंग भी अपने हाथों से की है। ओके। अपने घरों में बैठकर ये सारा काम किया, वॉलंटियर्स को अपने साथ मिलाया, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की जो अशद ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके सामान में रख कर उनको वहाँ तक जो है वो पहुँचाई गई हैं। तो वुमेन विंग जो है ना वो एक नफ्सियाती काउंसलिंग का भी भरपूर काम कर रही है, और राशन जो है वो ख़वातीन तक पहुँचा रही है। और जाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि उनकी ज़ुबान से सुना जाए कि उनके इस वक्त के मसाइल क्या हैं। क्या है? तो उन्हें ज़ाहिर है दरहकीकत ख़वातीन क्या चाहिए? ख़वातीन को बिल्कुल, जी ख़वातीन को ख़वातीन बेहतर को ईजीली जो है वो अपनी बात कन्वे कर सकती हैं। तो वुमेन विंग की जो पूरी टीम है हमारी इस मिशन पर निकली हुई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। बिल्कुल जी, इसी के साथ चलते हैं आगे ब्रेक की तरफ, बिल्कुल। मूव करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा इस सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समिया सलमान साहिबा। उनसे जानना चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग अलखिदमत फाउंडेशन की रिपोर्ट के बारे में हमें कुछ बताएं कि अभी तक कितनी डोनेशन हो चुकी है और कितने लोगों तक राशन और खाने पीने की और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ आप लोग पहुंचा चुके हैं। जी नूर, ऐसा है कि ज़ाहिर है ये डेली बेसिस के ऊपर ये काम हो है, और रिपोर्ट जो है वो कुछ दिन बाद हम तक पहुंचती है कि इतनी डोनेशन जो है वो, इतना सामान जो है वो आगे तकसीम हो चुके हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक की जो रिपोर्ट है उसमें ये कि तकरीबन 15 करोड़ की मालियत की इमदाद जो है ना वो मुख्तलिफ़ अजला में, मुख्तलिफ़ शहरों में राशन की शक्ल में, तरपाल की शक्ल में, खैमे की शक्ल में, अद्वियात की शक्ल में जो है ना वो तकसीम की जा चुकी है। और इंशाल्लाह ये सिलसिला मेरा ख्याल है आगे दुगना या तिगना होकर ज़रूर चलेगा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो भी इतनी जल्दी संभलने वाली नहीं है। तो इंशाल्लाह अवाम अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इसके अंदर,
اور پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رقوم بھی ہمارے حوالے کر رہی. شروع میں ہم نے صرف ڈونیشن کی بات کی تھی رقم کی شکل میں کہ آپ رقم کی شکل میں جو ہے نا وہ ہم تک اپنی ڈونیشن پہنچائیں, لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے نا, اور پریڈکشن تو یہی آئی ہے کہ سپٹمبر فرسٹ ویک تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اب ضرورت آئی ہے سامان کی, کیونکہ جو لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل خالی ہاتھ ہیں, انہوں نے تو اپنی جانیں بچائی ہیں نا, ان کو کپڑوں کی بھی ضرورت ہے. اور سپٹمبر اینڈ میں آپ دیکھیں کہ موسم کی صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی, پھر ان کو لحاف کی, بستروں کی, گرم چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی, ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہیں. جی بالکل, اور وہ موسم میں بہت زیادہ موسم بدلنے کا وہ ہے. اب ہم نے لوگوں سے جو اپیل کی ہے وہ سامان کی بھی کی ہے, کہ اس میں بستر ہیں, لباس ہیں, خوراک ہے, ادویات ہیں, خشک راشن ہے, ان کائنڈ ڈونیشن میں ہر چیز شامل ہے کہ آپ ہمیں پہنچائیں. اور ہمارے کافی ٹرک تو روانہ ہو چکے ہیں, اور مزید انشاءاللہ جیسے جیسے سامان آتا جائے گا ٹرک مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ پہنچتے جائیں گے. اچھا ناظرین, آپ لوگوں میں سے جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہے, آپ ڈونیٹ بلکہ کرنا چاہیے موجودہ صورتحال کے اندر, تو ہماری ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر ایک بینک اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا, تو آپ یہاں پر بینک الحبیب ہے, میزان بینک ہے, اور جن جن بینک اکاؤنٹس کے یہ نمبر چل رہے ہیں آپ وہاں پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں یا ہزاروں روپے جو ہے ڈونیٹ کریں, جو جس کی جتنی استطاعت ہے. آپ ایک 20 روپے تک میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے کاؤنٹر تھے والنٹیئرلی دوست احباب جو کام کر رہے تھے, تو ہماری سب سے پہلے یہی اپیل ہوتی تھی کہ آپ چاہے 10-20 روپے تک بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو کریں, تاکہ ایک ایک قطرے سے پورا ایک دریا بن جاتا ہے. تو آپ اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ان اکاؤنٹس کے اندر کیش کی صورت میں. اور جو دیگر چیزیں ہیں کہ آپ نے خوراک, راشن یا بستر, لحاف ڈونیٹ کرنے ہیں, تو ان کے لیے الخدمت کے آئی تھنک تمام سٹیز کے اندر موجود ہیں ایسے کلیکشن سینٹرز ہیں جہاں پر جا کر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کی یہ تمام چیزیں باحفاظت ضرورت مندوں تک پہنچیں گی, کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ وتیرہ رہا ہے, اور ایک ایک چیز کا آڈٹ ان لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے. جس طرح سے سمیہ صاحبہ نے ابھی یہ بات کی کہ کچھ دن پہلے کا جو آڈٹ تھا, اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں تو 15 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی چیزیں, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ ایکٹیو ہیں, کس طرح سے یہ لوگ اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اچھا سمیہ صاحبہ, ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جیسا ہم نے ابھی بات کی کہ اب سیلاب آ چکا ہے اور آ رہا ہے کچھ علاقوں میں, اس کے بعد آفٹر شاکس کی صورتحال میں کیا کون کون سے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو آپ نے بات کی, ہائی لائٹ کی کہ ہمیں ہیلتھ کیمپس لگانے کی ضرورت ہے, اور آگے یہ مسئلے مسائل اجاگر ہوں گے. اچھا ہم بات کریں گے کہ جو لوگ آپ لوگوں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں والنٹیئرلی, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, نرسز ہوں, یا کسی بھی واک آف فیلڈ سے وہ ہوں, تو وہ لوگ آپ لوگوں کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں والنٹیئرلی؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بلکہ یہ عوام کے سامنے ہماری اپیل ہے اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کی اور وومن ونگ کی بھی, کہ ہمیں ڈاکٹرز کی ٹیم کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے میڈیکل کیمپس میں ہمارا ساتھ دیں. ہمیں ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے جو اسٹوڈنٹس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہر فرد اپنا حصہ جو ہے وہ اس مہم کے اندر ہمیں ڈالیں. گھریلو خواتین کی بھی ضرورت ہے جو اپنے گھروں سے اس طرح کا سامان باہر نکالیں اور آگے ہمارے حوالے کریں, اور تاکہ ہم ان فیملی تک جو ہے وہ اس سامان کو پہنچا سکیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ قحط آیا تھا, تو حضرت عمر نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ آج سے ایک فرد کا کھانا 2 لوگ کھائیں گے. اور وہ انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹیکنالوجی دی تھی, لوگوں کے سامنے ایک اسٹریٹجی رکھ دی تھی کہ قحط کا سب سے بڑا جو علاج ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک فرد اپنے کھانے میں دوسرے کو شامل کرے گا تو بہت جلدی اس ڈیزاسٹر سے باہر نکل آئیں گے. اور یہ صورتحال بہت جلدی سنبھل گئی تھی. تو آج بھی ہم عوام کے سامنے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات کو تھوڑا سا محدود کر لیں, اور ان لوگوں کی ضروریات کی طرف توجہ کریں جو خالی ہاتھ آسمان کے نیچے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو ایک ایک چیز کی ضرورت ہے. یعنی جیسے آپ نے ایک نئے گھر کی بنیاد ڈالنی ہوتی ہے تو آپ زیرو سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں, تو وہ سب لوگ اسی کنڈیشن کے اندر موجود ہیں کہ جب ان کو اگر ایون عارضی رہائشیں بھی مل جائیں گی لیکن ان کے ہاتھوں میں تو کوئی سامان ہی نہیں ہے نا, تو ہر چیز کے اندر حصہ ڈالنے کی اس وقت ہماری عوام کو ضرورت ہے. بالکل جی, بہت خوبصورت میسج کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا وائنڈ اپ کریں گے. اس سے پہلے ایک, ویسے تو سمیہ صاحبہ آپ کے ساتھ ہمارا تھرو آؤٹ جو آج کا ایک سیٹنگ رہی, پروگرام رہا, وہ پورا ہی ایک نصیحت ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے انسانیت کے لیے کھڑے ہو کر کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آخر میں آپ سے چاہیں گی کہ کیا میسج دینا چاہیں گی آپ ہمارے ویورز کو؟ نور, ایسا کہ آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے چولستان کی صورتحال, ایک وہ ڈیزاسٹر ہمارے ملک نے دیکھا, اس وقت یہ چیز بہت زیادہ پھیل چکی تھی کہ پانی ہی زندگی ہے,
یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے جو تھی وہ اموات ہو رہی تھی انسانوں کی بھی اور جانوروں کی. اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ رخ ہمیں دکھایا کہ پانی موت بھی بن سکتا ہے نا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. میں تو عوام کو یہی میسج دوں گی کہ ہر وقت اللہ سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہم سب کو اجتماعی استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے, رجوع اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا آزمائشوں کو بھی ٹالتی ہیں, آفتوں کو بھی دور کرتی ہیں. اور عوام سے میں یہی اپیل کروں گی کہ وہ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنا جو ہے وہ کردار پلے کریں. چلیں جی, بہت ایک خوبصورت میسج کے ساتھ پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کریں, تو پھر وہی چیز ہے, وہی آپ سے اپیل کروں گا کہ جہاں جہاں پر آپ کے ہر ایریا کے اندر لوگ ٹیمیں نکل رہی ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن تو کام کر رہی ہے, ان کے علاوہ بھی کافی والنٹیئرز وہاں پر موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ جس حد تک ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. سوشل میڈیا پہ بہت اچھی اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں. اب میں ایک میسج پڑھ رہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کے ایک ایریے میں وہاں پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ گھر اور 80 کے 90 دکانیں اویل ہیں کہ جو فیملیز اکوموڈیٹ ہونا چاہتی ہیں تو فری آف کاسٹ, ظاہر ہے اس ٹائم تو کوئی بھی کاسٹ کی طرف نہیں جائے گا, تو وہ آ کے وہاں پر رہ سکتے ہیں, ان کو بستر, ان کے کھانے پینے کی تمام چیزیں دیں گی. تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, جس حد تک بھی ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, وہ کوشش کریں. اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کریں. اگر آپ لوگوں کو وقتی طور پر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک حکومتی ادارے وہاں تک نہیں پہنچتے یا الخدمت جیسی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہاں تک نہیں پہنچتی, تو تب تک اگر آپ ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں انفرادی طور پر تو لازمی کیجیے. اور ایک بہت ہی چھوٹا سا اور ایک مائنر سا اور روزمرہ روٹین میں اگر ہم اس کو اپنی پریکٹس میں لے آئیں تو بہت بہتر ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو, اگر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی خاص پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں, پاکٹ منی بھی نہیں ہوتی ہے, تو ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی وارڈروب کو تھوڑا ہلکا کیجیے. ہم اگر اپنی وارڈروب کی بات کریں تو کپڑے منہ تک باہر آ رہے ہوتے ہیں الماریوں سے, تو آپ اپنی وارڈروب کو تھوڑا ہلکا کیجیے. اور مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں, اپنی وارڈروب کو ہلکا کر کے جو کپڑے آپ نے کافی عرصے سے نہیں پہنے تو یقین کیجیے وہ کپڑے آپ لوگ آنے والے وقت میں بھی نہیں پہننے والے. تو اسے آپ اگر اس طرح کے الخدمت فاؤنڈیشن یا دوسرے ایسے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں جو اس طرح کے کاموں کے لیے مدد کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, تو آپ لوگ وہاں آگے بڑھ کر اپنے کپڑے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسا سمیہ صاحبہ نے کہا کہ جیسے گھر تیار کرنے کے لیے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان لوگوں کو اب زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. اور آج وہ لوگ ہیں, کل چاہے ہم لوگ ہوں چاہے آپ لوگ ہوں, تو کوئی بھی اس سچویشن میں آ سکتا ہے. کیونکہ ابھی بارشوں کا کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر جو ملحقہ ہمارے دریا ہیں, ظاہر ہے ہر سٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی دریا کہیں نہ کہیں لنک کر رہا ہے, تو سیلابی صورتحال سے خدا نہ کرے کہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں شاید کل کو ان کو بھی نبرد آزما ہونا پڑے. تو اپنے اندر ذرا ایک احساس پیدا کیجئے, کوشش کیجئے. اور خاص کر جو حضرات ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے لوگ اس ٹائم جنہوں نے اس موجودہ صورتحال کے اندر بھی جن کو کمائی کا لالچ ہے, تو وہ ذرا سا اگر دیکھ لیں ان لوگوں کی طرف. اگر بلوچستان کی ہم بات کریں, سندھ کی بات کریں, تو وہاں پہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ وسیع مطلب جائیدادیں موجود ہیں, گھر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اب سب کچھ جو ہے پانی میں بالکل ایک مٹی والی جس طرح سے ہم بات کرتے تھے, پانی میں سب کچھ ڈوب چکا ہے, زمین برابر ہو چکی ہے. تو پیسہ یا وہ سب چیزیں کچھ نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ جو ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے, جو ابھی ہائی ریٹس جا رہے ہیں, ان کے اوپر توجہ دیں. خدارہ جو چیزیں جہاں پر تھیں ان کو وہیں پہ رہنے دیں, تاکہ جو مخیر حضرات یا جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ نہ ہو. جہاں پر وہ آپ کی مہنگائی کی وجہ سے جہاں پہ وہ 100 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اگر وہی چیزیں آپ ایکچوئل پرائس پہ سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 200-400 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. تو اسی میسج کے ساتھ میرے خیال میں چلتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف. اپنے دونوں میزبانوں کو دیجیے اجازت. کل ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ آپ کے روبرو پیش ہوں گے. ہاں, اور اس کے ساتھ ہی سمیہ صاحبہ سے بھی ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ سمیہ صاحبہ تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں آج جوائن کیا ہمارے پروگرام میں. ایک اتنے خوبصورت قسم کے میسج کو آپ نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ, اپنی روٹین سے وقت نکالا, جبکہ آپ لوگ میں کہتی ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرس ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, پوری الخدمت فاؤنڈیشن کی امبریلا کے نیچے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں وہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں اور ضرورت ہے آپ سب کو آپ ایک ڈونیشن کی. تو ڈونیشن کے میسج کے ساتھ ہی سمیہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.